والسؤال الآن ماذا يفعل من يريد أن يتفوق في طلب العلم؟ Sekarang kalau ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang pingin menjadi istimewa, pingin sukses dalam hal ilmu? Boten mek ngaji-ngaji tok, tapi pingin harus punya target agar menjadi yang terbaik dalam masalah ilmu. أول شيء يفعله ألا يأكل إلا من الحلال. Maka yang pertama yang harus diperhatikan bahwa orang yang ingin mendapatkan keberkahan dalam ilmu yang banyak harus makanannya harus halal. Itu nomor 1. Rokok ya gak masuk. هل تعرفون الإمام البخاري؟ Antum semua, jenengan semua para santri tahu Imam Bukhari sing kitabe mbok apalno? ما اسمه؟ يحفظون المنتقات من أحاديث البخاري محذوفة المتون حوالي 700 أحاديث إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أريد أن أسأل عن اسم الإمام البخاري. Beliau ingin tanya namanya Imam Bukhari. Ayo, wingi sing ngaji kula. Ayo kok guyang-guyu tok. من يعرف الاسم؟ Ayo sapa sing ngeluh jenenge? Sing cendhek wis. هم يستحيون عندهم. Nah, Sayyidi Muhammad. نعم، هو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. هو اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة بن المغيرة، كبير لكن نختصره محمد ابن إسماعيل البخاري. Beliau namanya panjang, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardasbah al-Bukhari. Ringkese Muhammad Ismail al-Bukhari. Kok kayak nek sing wani jawab. Apa gak eruh kabeh? إسماعيل والد البخاري لم يطعم البخاري إلا من الحلال. Kenapa kok muncul sosok Al-Imam Al-Bukhari yang sebegitu hebatnya, yang sebegitu terkenalnya keilmuannya barokai? Karena abah beliau yang bernama Ismail tidak pernah memberikan makanan kepada anaknya kecuali makanan yang halal. Jadi bapaknya gak tahu kok neraka. إسماعيل قال لصاحبه وهو يموت والله ما أدخلت بيتي درهما حراما ولا درهما فيه شبهة حرام. Beliau abah Imam Al-Bukhari yaitu Syekh Ismail ini, beliau mengatakan, demi Allah saya tidak pernah memasukkan ke dalam rumah saya, tak lebokno omahku tok ya ora tahu napa 1 dirham saja uang yang haram atau bahkan uang yang syubhat. Sak dirham gak tahu mlebu omahku. Apa meneh sampai dikekno nang keluargane. لذلك بارك الله له في ابنه محمد بن إسماعيل بسبب أكل الحلال. Jadi itu rahasianya. Kenapa kok anaknya Al-Imam Al-Bukhari menjadi seperti itu? Karena barokah ini didapatkan karena ayahnya yang sangat hati-hati di dalam masalah memberikan nafkah kepada anaknya yang direncanakan untuk menjadi orang hebat dan orang besar ini. والد البخاري مات والإمام البخاري طفل رضيع. Tapi yang hebat lagi, kita harus tahu bahwa ketika ayahnya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Syekh Ismail ini beliau wafat, Imam Bukhari saat itu masih balita yang masih menyusu. البخاري ربته أمه، وهذه رسالة معنا أمهات ونساء. البخاري ربته أمه. Jadi Imam Bukhari ini ku nemoni bapake mek dilu. Tapi kenapa jadi Imam Bukhari selain niat dan usaha untuk menafkahi tadi ayahnya yang harus halal, ternyata yang kedua pendidikannya Imam Bukhari ini ada di tangan ibunya. Karena Imam Bukhari enggak nemoni bapake suwi. هل تعلمون أن الإمام البخاري وهو طفل رضيع كان أعمى لا يرى؟ Kalian semua para santri tahu enggak bahwa dulu sebenarnya Imam Bukhari sebelum menjadi Imam Bukhari, beliau itu kecil itu dulu sempat mengalami kebutaan. Buta total, gak iso nyawang blas. وكانت أمه امرأة صالحة تدعو الله في كل صلاة أن يرد على ابنها بصره.
Jadi Imam Bukhari wis yatim, ditinggal wong tuane, tinggal bapake, mek duwe ibu. Beliau diuji oleh Allah dengan ujian dari kecil buta total, tapi akhirnya ibunya tidak pernah putus asa. Di dalam setiap salat beliau selalu mendoakan anaknya, ya Allah, semoga anak saya ini jenengan kembalikan penglihatannya. وفي ليلة نامت البخاري ورأت في المنام سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. Dan sampai suatu malam berkat doa yang boten pernah terputus dan keyakinan dari seorang ibu yang tidak pernah goyah, keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada keluarga ini. Setiap malam ketika beliau sholat, sampai suatu malam beliau tahajud, akhirnya beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mendatangi dan menemui sosok ibu dari Imam Bukhari ini. فقال لها إبراهيم في المنام عليه السلام يا أمة الله لقد رد الله بصر ولدك إليه من كثرة دعائك وفي رواية من كثرة بكائك. Akhirnya Al-Imam Nabiullah Ibrahim Al-Khalil alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam, beliau berkata kepada ibunya Imam Bukhari yang setiap hari boten bosan-bosan mendoakan anaknya dengan penuh keyakinan bahwa pada saatnya nanti Allah pasti akan mengabulkan doanya. Akhirnya Nabiullah Ibrahim mengatakan, ya amatallah, Bu, nek cara bahasa kula jenengan, Bu, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu saat ini juga barokai doamu yang terlalu banyak, atau dalam sebagian riwayat barokai tangisanmu yang tidak pernah berhenti. فقامت من نومها ووضعت يدها هكذا أمام عين الطفل الرضيع فوجدت عينه تتحرك. Akhirnya beliau yang saat itu bermimpi Nabiullah Ibrahim mendengar kalimat itu, beliau langsung tiba-tiba bangun dari tidurnya. Akhirnya beliau mendatangi anaknya itu, digolei, dicari Imam Bukhari. Beliau menyentuh mata Imam Bukhari, ternyata beliau lihat mata Imam Bukhari ternyata kok bergerak-gerak. Sing biasanya namung menghadap atau mengarah pada searah, sekarang kalau disentuh sudah bergerak. فعلمت أن الله رد إليه البصر. Akhirnya ibu ini tahu, oh ternyata anakku benar, Allah telah mengijabah doaku, Allah telah memberikan apa yang aku minta, anakku sudah kembali bisa melihat. إذن من أراد أن يتفوق ابنه في طلب العلم يطعمه من حلال ويختار زوجة صالحة تكون أمًا لأبنائه. Maka resepnya, kalau ada orang yang pingin, kalau ada orang agar jadi orang yang istimewa di dalam ilmu, resepnya satu. Pertama, makan yang halal, dan nanti kalau jenengan para santri punya anak, kasih makan dari makanan yang halal, benar-benar halal. Dan yang kedua, kalau nek kate rabi, ojo anggrel nek milih. ثالثا أول شيء في طلب العلم حفظ القرآن الكريم. Yang ketiga, termasuk hal yang paling penting ketika ingin belajar, ingin menjadi orang yang barokah ilmunya, hafalkanlah Al-Quran. الإمام البخاري بدأ طلبه للعلم بحفظ القرآن، بدأ وهو في سن 7 وأتم وهو في سن 10. Al-Imam Al-Bukhari itu memang terkenal kita tahunya hanya beliau ahli hadis, tapi beliau itu alim dalam segala bidang. Sebelum beliau menjadi sosok yang seperti sekarang, beliau pertama kali yang beliau pelajari nopo? Nomor satu adalah Al-Quran. Kayaknya sing iso ngalahno Al-Quran. Beliau menghafalkan Al-Quran umur 7 tahun dan beliau khatam, hafal total lancar. Boten apal-apalan mek setoran-setoran tok, apalan tenanan. Cara kontes sak lungguhan ya wani. Itu umur 10 tahun. Setelah kabeh awakmu. قبل أن يبلغ الإمام البخاري حفظ 70,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. Umur 10 tahun hafal Al-Quran, dan sebelum beliau balik beliau hafal 70.000 hadis. 70.000 hadis sak sanate. الإمام البخاري ذهب وهو في سن 11 من عمره ليتعلم الحديث على يد إمام اسمه الإمام الداخلي. Pada umur 11 tahun, saat umur 11 tahun Al-Imam Al-Bukhari berangkat mondok
ngaji kepada seorang kiai yang bernama Al-Imam Ad-Dakhili. البخاري عمره 11 سنة صغير وكل تلاميذ الإمام الداخلي علماء كبار والبخاري وحده هو الصغير. Ketika Imam Bukhari mau berangkat mondok, gurunya Imam Bukhari yang mau dituju ini Al-Imam Ad-Dakhili ini kiai besar, yang belajar kepada beliau itu adalah para ulama, bukan santri. Santri-santri ini Al-Imam Ad-Dakhili itu adalah para kiai. Imam Bukhari umur 11 tahun, kalau sekarang itu SD durung lulus, SD kelas 5. Beliau berangkat mondok. Teman-teman beliau para yang mondok kepada Imam Ad-Dakhili itu adalah para ulama-ulama di masanya. قال الداخلي سند حديث قال عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي. Sampai suatu saat ketika Imam Bukhari datang, ternyata guru beliau yang mau beliau tuju ini sedang membacakan hadis. Al-Imam Ad-Dakhili sedang membacakan sanad hadis saking Anis Zubair, an Abi Zubair, dari Al-Imam Abi Zubair dari Ibrahim An-Nakhai. فوقف البخاري وقال له يا شيخ أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم النخعي وهو صغير. Imam Bukhari yang baru mondok mireng mendengarkan kiainya yang baru ditemuin itu ngaji maca sanad an Abi Zubair an Ibrahim An-Nakhai, dari Abi Zubair dari Ibrahim An-Nakhai. Imam Bukhari santri anyar langsung ngomong, ngapunten Kiai, Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Abi Zubair tidak meriwayatkan hadis dari Ibrahim An-Nakhai. Mboten, jenengan kelintu. Santri anyar wis iso nyalahno gurune. قال البخاري فرماني القوم بأبصارهم أي نظروا إلي بصعوبة. Akhirnya ketika ada kejadian itu, enek arek anyar lagi teko datang ke majelis, arek cilik durung lulus SD, moro-moro nyalahno kiai yang merupakan guru dari para ulama. Akhirnya semua orang yang hadir langsung mendeli Imam Bukhari ki sapa ki enek arek gak duwe adab. وقال الإمام الداخلي اجلس أيها الغلام فجلس البخاري. Akhirnya Al-Imam Ad-Dakhili, kiai yang bernama Al-Imam Ad-Dakhili ini bilang, le lungguh wasik dulu, awakmu lungguh wasik. ثم قال مرة أخرى الداخلي عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي. Akhirnya kiai ini untuk kedua kalinya mengulang bacaan hadisnya. Beliau membaca sanad lagi, beliau mengatakan an Abi Zubair an Ibrahim An-Nakhai, dari Abi Zubair dari Ibrahim An-Nakhai. فوقف البخاري وقال يا شيخ أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم النخعي. Akhirnya untuk kedua kalinya Imam Bukhari lagi-lagi beliau berkata, mohon maaf Kiai, ngapunten jenengan keliru. Imam Abi Zubair tidak pernah meriwayatkan hadis dari Ibrahim An-Nakhai. قال البخاري فرماني القوم بأبصارهم مرة أخرى وقال الشيخ اجلس يا غلام فجلس البخاري. Akhirnya kedua kalinya orang-orang yang hadir, para kiai, para ustadz, para ulama yang hadir di majelis itu semuanya memandang Imam Bukhari, mendeli Imam Bukhari ki arek cilik kok wani-wani nyalahno kiai. Akhirnya Al-Imam Ad-Dakhili, kiai ini mengatakan, le lungguh neh sik awakmu, lungguh. في المرة الثالثة والأخيرة قال الشيخ الداخلي عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي. Akhirnya untuk ketiga kalinya kiai ini kembali membacakan hadis. Sebelum membacakan matan hadis, beliau membaca sanad pancet an Abi Zubair an Ibrahim An-Nakhai seperti yang pertama tadi. Ini untuk ketiga kalinya. فوقف البخاري غاضبا وقال والله يا شيخ أبو الزبير لم يروي عن إبراهيم راجع أصلك أي راجع الكتاب مرة أخرى. Akhirnya ketiga kalinya Imam Bukhari beliau ngengkel matur, mohon maaf ya Syekh, demi Allah saya yakin, saya mantep, saya yakin, saya tahu betul bahwa Abi Zubair tidak pernah meriwayatkan hadis dari Ibrahim An-Nakhai. Mohon kula nyuwun tolong, mohon coba kitab jenengan sakniki dicek. Kiai niki ngriwayatno hadis sangka apalane. Krana pancen ulama gurune para kiai, tapi Imam Bukhari beliau mengatakan mohon maaf saya enggak mungkin salah. Tolong jenengan cek kitab jenengan sik, jenengan murojaah malih. ففتح الشيخ الكتاب وقرأ. Akhirnya Syekh ini mendengar kalimat anak kecil yang durung lulus SD sing arek anyar lagi pertama mondok kok temen mantep. Akhirnya Syekh mau, ya wis tak delok kitabku. Beliau membaca lagi kitabnya beliau. ثم قال للبخاري قم يا غلام كيف هذا الحديث.
Akhirnya Al-Imam Ad-Dakhili bilang di depan orang banyak, ayo awak mau ngadeg. Hadis ini bagaimana menurutmu? فقال الإمام البخاري إنما هو الزبير بن عدي ليس أبو الزبير. الزبير بن عدي هذا راوي آخر. Bin Adi. الزبير بن عدي. Akhirnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Syekh, yang benar hadis itu bukan dari Abi Zubair, tapi yang meriwayatkan hadis itu adalah Az-Zubair bin Adi an Ibrahim An-Nakhai. Orang lain, bukan Abi Zubair, tapi yang benar adalah Az-Zubair bin Adi. فقال الداخلي صدقت يا غلام. Akhirnya Kiai ini Al-Imam Ad-Dakhili di depan para santrinya yang semuanya adalah ulama, beliau mengatakan, kamu nak, kamu benar. عمره 11 سنة ويصحح الأسانيد لكبار علماء عصره. Ada anak umur 11 tahun. Seorang umur sekarang belum waktunya anak lulus SD, beliau baru pertama kali mau ngaji, beliau bisa membenarkan sanad hadis yang dibacakan oleh pembesar para ulama di zamannya. Muga-muga santri iki besok enek sing pinter iso benerno kula nek salah. ولهذا قال العلماء لو كان البخاري في زمن الصحابة لكان آية أي معجزة. Akhirnya para ulama banyak yang mengatakan, seandainya Imam Bukhari hidup di zamannya para sahabat, beliau ini adalah termasuk mukjizat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان هناك رجل في زمن البخاري اسمه أبو رجاء الحافظ. Dulu ada orang yang bernama Al-Imam Abu Raja Al-Hafidh. أبو رجاء الحافظ هذا قيل له الحافظ لأنه لم يكن هناك أحد أحفظ للأحاديث منه. Kenapa Al-Imam Abu Raja Al-Hafidh ini mendapat gelar Al-Hafidh? Al-Hafidh ini jenengan ngaji mustalah sing kemarin ngaji mustalah, Al-Hafidh itu kan beliau diberi gelar Al-Hafidh karena di zaman itu tidak ada orang yang hafalan hadisnya bisa mengalahkan Al-Imam Abu Raja. فسمع أبو رجاء الحافظ عن البخاري وعن علم وحفظ البخاري. Akhirnya Al-Imam Abu Raja Al-Hafidh ini mendengarkan tentang cerita, mendengar omongan orang-orang tentang ada sosok pemuda yang bernama Al-Bukhari yang ilmunya dan hafalannya begitu kuat dan begitu hebat. لما سمع أبو رجاء الحافظ عن البخاري شعر بالغيرة أنه أصبح أقل من هذا الرجل أقل من البخاري. Akhirnya ketika mendengar cerita tentang pemuda yang baru muncul yang bernama Al-Imam Al-Bukhari ini, Al-Imam Abu Raja ini sedikit ada rasa cemburu karena beliau yang asalnya terkenal paling alim, lah kok moro-moro ini arek anyar. فذهب أبو رجاء الحافظ للبخاري وقال أبو رجاء للبخاري يا بخاري كم حديثا تحفظ في العمامة أي كم حديث تحفظ فيه كلمة عمامة التي توضع على الرأس هذه. Akhirnya Al-Imam Abu Raja menemui, ingin ngetes orang yang katanya alim, yang katanya pinter, yang katanya hafalan hadisnya paling top. Imam Abu Raja mendatangi pemuda ini yang bernama Bukhari. Beliau berkata, Bukhari, coba berapa hadis yang kamu hafal tentang kalimat imamah? Kalimat imamah yang berkaitan dengan hal ini, awakmu hafal hadis piro? ففهم البخاري أنه يريد أن يظهر أنه أفضل من البخاري. Akhirnya Imam Bukhari faham, orang ini pengen ngetes saya. Pingin mengatakan bahwa, pingin menunjukkan bahwa beliau lebih hebat dan lebih alim dari saya, ilmunya lebih banyak dari saya. فقال الإمام البخاري قل أنت يا أبا رجاء كم حديثا تحفظ في العمامة. Akhirnya Imam Bukhari jawab malih, jenengan wahai Kiai Abu Raja, jenengan hafal berapa hadis tentang imamah? فذكر أبو رجاء الحافظ وهو فرحان 30 حديثا فيها كلمة عمامة. Akhirnya Imam Abu Raja mengatakan hadis yang mengandung kalimat imamah tok, hanya kalimat imamah sak lafaz iki tok aja saya hafal 30 hadis. فجاء الدور على البخاري ليذكر الأحاديث التي يحفظها وبها كلمة عمامة. Akhirnya Imam Bukhari menyebutkan, sudah datang gilirannya untuk menyebutkan hadis yang beliau hafal tentang kalimat imamah. Kalimat iki tok. فذكر الإمام البخاري 70 حديثا ما سمع بها أبو رجاء قبل ذلك. Akhir Al-Imam Al-Bukhari beliau menyebutkan 70 hadis yang belum dihafal Al-Imam Abu Raja. 70 hadis selain 30 tadi
yang semuanya belum dihafal sama sekali oleh Al-Imam Abu Raja tentang satu kalimat, satu lafaz imamah. قال الإمام البخاري فلما رأيت وجهه تغير سكت يعني كان سيزيد على 70. Sebenarnya Imam Bukhari bukan hafal 70, hafalnya banyak, tapi ketika beliau melihat Al-Imam Abu Raja kok ketoke rada isin, akhirnya Imam Bukhari demi adab beliau mboten purun nerusaken. Kasih dadi terusno nyebutaken nyritakaken hadis-hadis tentang imamah. Tapi wis kadung disebutno 70. Lafaz niku tok. لم يكن أحد يستطيع أن يقف في العلم أمام الإمام البخاري. Dari dulu terkenal tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri di depan Imam Bukhari nek wis urusan ilmu, kabeh minggir kabeh. أنا أريد أن أسأل سؤال كيف صار الإمام البخاري أعلم من العلماء الذين علموه؟ هذا هو السؤال. Yang sekarang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin dan bagaimana caranya sosok yang bernama Al-Imam Al-Bukhari ini kok ilmunya bisa sebegitu hebat, bisa mengalahkan para ulama-ulama besar, bahkan bisa mengalahkan dan melampaui guru-guru yang mengajari beliau. Guru ini kalah kabeh. هل تعرفون كيف صار أعلم من مشايخه؟ Kalian tahu apa yang dimaksud bisa lebih alim dari gurunya? كان الإمام البخاري إذا ذهب إلى شيخ من مشايخه لا يترك هذا الشيخ وهذا العالم حتى يأخذ البخاري كل ما عنده من أحاديث. Jadi setiap Imam Bukhari ngaji, guru beliau itu begitu banyak, tapi setiap beliau berguru pada satu orang, beliau tidak pernah meninggalkan orang ini kecuali pasti semua ilmu dari guru ini sudah diambil habis. Engko nek wis entek kabeh wis gak enek sing iso diulangno, ngalih golek guru neh. فعل ذلك مع جميع مشايخه فصار أعلم منهم. Dan beliau gurunya banyak, setiap kali berguru pasti beliau seperti itu, tidak akan pernah meninggalkan guru kecuali pasti semua ilmu yang dimiliki guru sudah diambil habis. Hadisnya wis dintekno dihafalno kabeh. Kalau sudah habis nanti cari guru lain lagi dan begitu terus. ولذلك الإمام علي بن المديني هذا شيخ البخاري. Makanya ada Al-Imam termasuk pembesar para ahli hadis Al-Imam Ali Ibnul Madini. Beliau ini pembesar ahli hadis dan beliau juga gurunya Imam Bukhari. كان يجلس علي بن المديني يحدث الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري موجود. Pernah suatu saat Al-Imam Ali Ibnul Madini, ini adalah kiblatnya para ulama ahli hadis di zamannya. Suatu saat beliau membacakan hadis di hadapan para ulama dan Imam Bukhari ada hadir di majelis itu. وكلما ذكر علي بن المديني حديثا نظر إلى البخاري يتأكد من صحة ما قاله هل صحيح ما قلته أم لا. Dan setiap kali Imam Ali Ibnul Madini membacakan hadis, beliau itu selalu ngelirik Imam Bukhari. Karena beliau membacakan dari hafalan. Beliau itu ingin mengecek hafalanku bener apa ora. Ngeceknya pakai gimana? Ngecek melihat santrinya. Kalau muridnya yang bernama Bukhari setuju, oh ya berarti hafalan sing tak wacakno bener. Jadi guru itu ngecek bener gae wacanane sing ngecek muridnya. تعجب الناس وقالوا لعلي بن المديني أنت الشيخ وهو التلميذ. Akhirnya orang-orang banyak yang heran. Ya Syekh, jenengan orang alim, kiblatnya ulama ahli hadis, dan jenengan adalah guru, Bukhari muridin jenengan. Kok jenengan ngeceki malah menunggu persetujuan murid, bener apa ora sing tak waca. فقال علي بن المديني والله هو أعلم مني. Akhirnya Al-Imam Ali Ibnul Madini di depan semua orang yang hadir beliau berkata, demi Allah anak ini lebih alim daripada aku gurune. Iki muridku tapi lebih alim timbang aku. حتى تعرف من هو علي بن المديني البخاري قال ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني. Imam Ali Ibnul Madini tapi bukan orang sembarangan. Imam Ali Ibnul Madini sebelum Imam Bukhari ngaji kepada Imam Ali Ibnul Madini, beliau Imam Ali Ibnul Madini pernah bilang, aku ketemu ulama di zaman ini banyak, aku ketemu kiai banyak, guruku banyak, tapi aku belum pernah merasa rendah sampai aku akhirnya bertemu dengan Imam Ali Ibnul Madini karena aku tahu saking hebatnya beliau. Selama ini belum ada guru yang lebih hebat dari beliau. فلما سمع علي بن المديني بهذه الكلمة قال والله لم يرى البخاري مثل نفسه دعك من هذا الكلام. Tapi akhirnya Ali Ibnul Madini, Syekh Al-Imam Ali Ibnul Madini, beliau juga tahu muridku ini memang hebat, bahkan lebih hebat dari saya, lebih alim dari saya, dan beliau akhirnya ini guru.
Beliau berkata di depan orang banyak menceritakan tentang kehebatan muridnya. Ini adalah syahadah, kesaksian dari seorang guru. Beliau mengatakan lam yaral Bukhari mithla nafsi. Bukhari sampai sekarang belum pernah melihat ada orang yang bisa menyamai dirinya. Aku ya termasuk. Gak iso, gak enek wong sing iso madani Bukhari. في يوم من الأيام سافر الإمام البخاري إلى شيخ له في الشام اسمه آدم ابن أبي إياس. Pernah suatu saat Al-Imam Al-Bukhari berangkat ke Syam untuk menemui gurunya Adam bin Abi Iyas. نعم. فانتهت النفقة التي مع البخاري قبل أن يكمل جمع أحاديث هذا الشيخ. Sampai akhirnya Imam Bukhari kan memang tadi kebiasaannya kalau ngaji sama guru, ilmune guru dientekno sampai entek. Tapi ketika ini beliau belum sampai menghabiskan ilmu dari gurunya Adam bin Abi Iyas itu, ternyata sangune mondok wis entek. فتحير البخاري ماذا يفعل؟ هل يرجع إلى بلده قبل أن يكمل جمع أحاديث هذا الشيخ أم يبقى بدون مال هكذا ويموت من الجوع؟ Akhirnya Imam Bukhari bingung, mondok durung mari sangune wis entek. Apa pulang padahal hadis atau ilmu yang ada pada guruku ini Adam bin Abi Iyas belum aku habiskan, atau saya terus di sini tapi bagaimana kelaparan keluwen. قال البخاري فكنت أقطع الحشيش من الأرض فآكل منه لأملأ بطني به. Akhirnya beliau mengatakan, aku memotong-motong, mengambil dan memotong juga mencabut rumput-rumput dari tanah, tak lumpukno ngarit gampangane cara bahasa kita. Saya akan mengumpulkan rumput-rumput, saya kumpulkan kemudian saya makan agar saya enggak mati, demi saya agar bisa terus ngaji sampai habis ilmu guru. يقول والله 3 أيام وأنا أعيش على حشيش الأرض. Beliau mengatakan, demi Allah 3 hari 3 malam saya hanya makan rumput, enggak makan apa-apa. حتى طرق علي الباب طارق. Sampai suatu saat setelah 3 hari 3 malam setiap hari hanya saya makan rumput, sampai akhirnya ada orang yang mengetuk pintu kamar saya. فقال هذا الطارق أنت محمد بن إسماعيل البخاري؟ قال البخاري نعم. Akhirnya orang yang mengetuk pintu ini tiba-tiba bilang dari luar, kamu yang bernama Muhammad bin Ismail Al-Bukhari? Jadi Imam Bukhari, iya saya orangnya. فأخرج هذا الرجل كيسا فيه دنانير كثيرة وأعطاه للبخاري. Akhirnya orang ini yang mengetuk, beliau mengeluarkan bungkusan, satu bungkus kain, ternyata di dalamnya ada begitu banyak uang, diberikan kepada Imam Bukhari. وقال أعن نفسك بهذا المال على طلب العلم ثم انصرف. Akhirnya orang ini kemudian bilang, ini uang ini kamu ambil, kamu pergunakan uang ini untuk memenuhi kebutuhanmu dalam belajar, dalam mengaji. Kemudian mantun ngomong ngoten, orang ini langsung pergi begitu saja. قال البخاري فخرجت خلفه فلم أرى أحدا. Akhirnya orang ini saya ikuti, katanya Imam Bukhari, duit tak cekel, uang saya terima, uang saya pegang, habis itu orang saya ikuti, saya cari, saya kejar, ternyata tiba-tiba sudah nggak ada, hilang. فقال البخاري فعلمت أن الذي جاء بهذا الرجل هو الله لأكمل جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akhirnya saya tahu bahwa orang ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan orang ini dengan membawa uang kepada saya agar saya bisa terus ngaji, agar saya bisa mengumpulkan banyak hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذه كرامة للإمام البخاري. Ini adalah keramat, karomah Imam Bukhari, masih mondok wis keramat. Tapi tenanan mondoke. هذا الشيء لو حدث لنبي يسمى معجزة ولو حدث لعبد صالح ولي يسمى كرامة. Kejadian-kejadian yang memang janggal seperti ini, kalau yang mengalami adalah seorang nabi, kita tahu ini namanya mukjizat. Kalau yang alami adalah orang alim, orang soleh, wali min auliyaillah, maka ini namanya karomah. Cik santri wis karomah. الإمام البخاري كانت له الكثير من الكرامات. Terkenal Imam Bukhari itu dari dulu memang terkenal, selain alim beliau terkenal, beliau memiliki dan mengalami begitu banyak karomah. هل تعرفون محمد بن يوسف الفربري؟ Kamu pernah dengar Muhammad bin Yusuf Al-Farbari? هذا الرجل يسمى وراق البخاري، أي هو الذي كان يكتب صحيح البخاري خلف الإمام البخاري. Imam niki Al-Farbari ini beliau adalah asisten pribadinya Imam Bukhari, Aspri.
asisten pribadinya Imam Bukhari yang tugasnya setiap hari mengurusi catatan-catatannya Imam Bukhari, dan beliau kalau Imam Bukhari nganu hadis beliau yang nyatat. محمد بن يوسف الفربري يقول نمت في ليلة من الليالي ورأيت في منامي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Suatu saat Muhammad bin Yusuf Al-Farbari berkata, aku tidur dan aku melihat bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ورأيت البخاري سنقف سنقف الآن. Apa niku nih? Oh ya wis kena. ورأيت البخاري يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Dan aku melihat Al-Imam Al-Bukhari guruku, beliau berjalan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدما على الأرض يرفع البخاري نفس القدم. Kalau setiap kali Rasulullah berjalan mengangkat kaki ketika Rasulullah akan di dalam mimpi, Al-Imam Al-Farbari ketika melihat di dalam mimpi Rasulullah berjalan, di belakangnya Imam Bukhari mengikuti. Setiap kali Rasulullah mengangkat kaki, Imam Bukhari juga mengangkat kaki yang sama untuk diletakkan di tempat kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا وضع النبي قدما على الأرض يضع البخاري نفس القدم. Jadi Imam Bukhari itu berjalan di belakang Rasulullah. Setiap kali Rasulullah mengangkat kaki, Imam Bukhari juga mengangkat kaki. Rasulullah meletakkan kaki ketika melangkah, Imam Bukhari juga meletakkan kaki di tempat tadi Rasulullah meletakkan kaki. Jadi mengidek bekas langkai Kanjeng Nabi, dan gerak-geriknya mirip persis plek podo, gak enek bedane karo Kanjeng Nabi. تأويل هذه الرؤية أن البخاري يسير خلف النبي وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tafsir mimpi ini bukan sembarangan. Ini adalah keramat terbesar. Beliau maknanya ini bisa diartikan Imam Al-Bukhari ini adalah orang yang berjalan di jalannya Nabi. Beliau melangkahkan kaki di jalannya Nabi, dan setiap langkah kakinya tepat persis seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mengikuti jalannya Nabi, plek gak enek bedane blas. Ya itu pewarisnya Kanjeng Nabi. الذي أريده منكم أن تفعلوا مثلما فعل البخاري. البخاري لم يكن عربيا. Yang ingin saya sampaikan, kalian semua jadilah imam-imam Bukhari baru. Jadilah imam Bukhari milenial atau Gen Z. Jadilah imam Bukhari baru. Imam Bukhari jangan kira beliau orang Arab, beliau orang Ajam. Podo sama dengan kalian. الدين ليس للعرب فقط بل للمسلمين، والعلم ليس عند العرب فقط بل عند العرب وعند غيرهم. Kalian harus tahu bahwa agama itu bukan punya orang Arab, Islam itu punya seluruh semesta. Ilmu Gusti Kanjeng Nabi juga bukan hanya untuk orang Arab. Ilmu Kanjeng Nabi akan didapatkan oleh siapapun yang tenanan pingin mendapatkan ilmu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah qariban nasma' ankum أن منكم الحفاظ للقرآن وللسنة ونصر بكم وعندما تكبرون نرى علماء كبار بإذن الله رب العالمين. Insyaallah kedepannya nggak lama lagi saya berharap kami bisa melihat mendengar nanti dari pesantren ini, dari Nurul Anwar ini muncul santri-santri yang hafal Al-Quran, hafal banyak hadisnya baginda Rasulullah, yang benar-benar bisa mewarisi perjuangan Gusti Kanjeng Nabi. سعدت بكم وبرؤياكم وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. Amin. Saya bahagia bisa bertemu berkumpul dengan kalian semua, kata beliau, dan beliau berdoa semoga kita semua dibimbing oleh Allah agar bisa mendapatkan ilmu yang barokah, banyak dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi